طویل نبض جانچنے کا معیار مبادیات 95۔ پیج نمبر 95 مبادیات طویل نبض جانچنے کا معیار۔ کیونکہ نبض انگلیوں سے دیکھی جاتی ہے اس لیے طوالت، قصر اور معتدل کو ماپنے کے لیے انگلیاں ہی معیار مقرر کی گئی ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ نبض دیکھنے میں جو 4 انگلیاں استعمال کی جاتی ہیں جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا گیا ہے وہی اس مقصد کے لیے معیار بھی ہیں۔ مثلا اگر نبض کی لمبائی ان 4 انگلیوں تک یا اس سے بھی گزرتی ہوئی محسوس ہو تو ہم ایسی نبض کو طویل کہیں گے۔ اور گل سڑنا پیا سارے غلطی تو تھوڑی فٹافٹ آ گئی ہے، یہی تو غلطی ہے سب تو بڑی۔ بہت بڑا ہوگا ہمیں طالب علم الجھ جانا جب ہے نا، اسی بھرا کٹھے والا کیوں ہیں وہ بہام نکل جان۔ اسی 4 انگلیاں دی نبض نو جدو طویل آکھاں گے نا تو سانو کدی بھی نہیں لبے گی۔ جڑے لوگ وہ ساہ بند کر کے ساری نبض نو دبا دیں گے تو جڑے طالب علم ایک انگل نو بھی طویل نبض رکھن گے، ایک انگل تے طویل نبض لبن، وہ انتہائی کاریگر ہوندے جے، یاد رکھیا جائے۔ انہاں واسطے علاج مول جی بڑا آسان ہو جانا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت مشکل۔ طویل 4 پوریاں دی نبض نو تسی لو، طویل نبض نو آکھا جاندہ حرارت دی زیادتی، تے چھوٹی نو کی آکھا جاندہ حرارت دی کمی۔ جی کنے پوریاں نو آکھا جاندہ؟ یہ تو لکھیا انہوں نے۔ اگر اس کی طوالت 2-3 انگلیوں کے درمیان ہے تو معتدل ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اگر 2 سے کم ہو جائے تو یہ کثیر ہو۔ ایسا نہیں آکھا جانا نا، اسی بھی کہنے ہیں بھاجی ہاں جی ہوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سانو کدی سر پیڑ ہے تھوڑے نال سر کھپان دی؟ اسی آنے ہیں سانو سمجھ آئیے تو تھانوں بھی سارے سمجھ آئیے یار۔ کوئی یہاں چو کیڑے کٹنا مقصد نہیں ہے، لائن درست کرنا مقصد ہے۔ یہ لائن درست کرو پھر ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ ادھر ویکھو اسی کی آنے ہیں طب بیان جو کر دی انہوں فالو کرنے ہیں۔ صابر صاحب اس نبض نو طویل نبض تے حرارت دی زیادتی دے دوسرے پورے دی خود دا تعلق حرارت نال جوڑ دینے۔ حرارت نو 2 قسم نال بیان کر دیں، اور نبض سے طوالت ہونا ضروری ہے، لیکن نہیں نبض دا طویل نبض دا معتدل ہونا تندرستی ہے۔ اے معیار ہے ساڈے کول یہ معیار ہے، یعنی اے معتدل تندرستی ہے، تندرست انسان ہے وہ ہوے تو بندہ تواڈے کول دوائی لین نہیں آئے گا۔ بالکل، اگر وہ بندہ تواڈے کول ایسا معیار مقرر آ گئی گل تواڈے کول کہ جڑا بندہ تسی جدوں دی نبض دیکھو اور تانوں پتہ لگے کہ نبض جڑا انسان دوائی کھا کے آیا تواڈے کول، اگر وہ نبض دے اندروں کسر گھٹیا ہے تو تانوں پتہ لگے گا یار میں دا علاج صحیح کیتا ہے۔ مریض کچھ ود گھٹ بیان بھی کرے گا تو تواڈے کول ایسا پیرامیٹر موجود ہے کہ یار آکھو گے نہیں تو پہلے نالوں ٹھیک ہے۔ کرورا ویکھ کے بھی اگے تو کرورے دیاں تے گلاں ہی بڑیاں مزیدار نے، جوں آپس جڑدیاں نا طارق صاحب۔ بہترین بندہ تندرست ہوندا، بہترین بندہ کہندا کہ تو ٹھیک ہون ڈیا۔ یار یہ بھی گل دور دی گل سمجھو، مریض جدو آ کے آندا نا حکیم صاحب میں پہلے نالوں ٹھیک ہاں، یار معالج نوں تے چکنے ہو جانا چاہیے کہ میں دی نبض ہی غور کر کے ویکھ لاں، یہ کرورا غور کر کے ویکھ لاں، تاکہ جڑا نا مینوں آن لگے اگے کدی امتحان دینا پے کسی دی گل کرنی پے تو میرے لیے آسان ہو جائے۔ کم از کم ہر مریض تانوں کچھ نہ کچھ دین آندا ہے، وہ کول لیا کرو۔ جو دین آندا وہ تسی لیندے ہیں تو تڑ بڑے ہی ایماندار ہو تسی۔ علم دینا ہوتا ہے یار، تانوں علم دین بھی ہوندا، کلے پیسے دین نہیں ہوندا۔ منیا تسی کاریگر پیسے لین دے کیوں جی؟ ہاں جی، لیکن جتن روزی حلال کر کے منہ چ لقمہ پاؤ گے نا مزے دا پھر آئے گا۔ اس طرح سے نا گل محنت کیتی ہوئے اللہ کسی دی محنت ضائع کر دیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔
ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں جی. آگے پڑھو. ابہام نکلے آجے کہ نہیں نہیں کچھ؟ سر ہوں مسئلہ ہے وے کہ ابہام تو اتوں نکل رہا تھوڑے کو پڑھ رہے ہیں نہ تسی سدا زندہ رہنا ہے نہ اسی رہنا ہے. کیا اسی یہ کتاباں کیوں نہیں چینج کرتے جڑے ابہامات نے انہوں نے ختم کیوں نہیں؟ اللہ کرے پروفیسر صاحب تواڈے اللہ اینی قوت پاور دے کہ تسی انہاں نوں چینج کر دیو. نہیں مسئلہ ایسے تے صابر صاحب ویکھو سر وڈیا ہی کرنا. اے گل تواڈے سامنے رکھن دا کی مقصد ہے؟ میرے میں جے اگر بیان کرنا کسی نوں گل گفتگو بیان کرنا تو میرے کو ووٹ پیچھے ول پاور بھی تو ہونی چاہیے یار. عوامی پاور بھی تو میرے کو ہونی چاہیے. میرے دوست صاحب بھی تو میرے گل نوں فالو کرنے والے ہونے چاہیے. کیوں جی؟ اگر تمہیں میں گل ہی نہیں سمجھا سکیا تو بڑے بڑے مجمع میں کس طرح سمجھا لاں گا؟ یہ کتاباں لکھی انہیں تحقیقی نوعیت نے تحقیق طلب نے. صابر صاحب نے گل بیان کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ تھی گل کرو غور کرو. ایک ایک کتاب تو 10 اے ساری گفتگو کیتی صابر صاحب نے؟ کیتی تے یار بکھری کیوں ایک جگہ تے کیوں نہیں بیان بھی کی؟ کرنے نا کٹھے سارے بھرا کٹھے اج کد لیے بیٹھے ہیں؟ سر جی انہاں میں نا ایک کتاب تے نا تشریح لکھی ہے نا تو کم وہ 10 جلداں بن سکتی ہیں. یہ وہ نہ اس انداز وچ لکھی ہے. سارے اتنے گل نوں بیان کر. چلو جی گفتگو لمبی ہے چل اگے شروع کر. نمبر 2 عریض چوڑی وہ نبض ہے جس کی چوڑائی معتدل شخص کی نسبت زیادہ محسوس ہو. یہ نبض رطوبت کی زیادتی پر اے دلالت کدی گل کرتے پے نے؟ تندرست دی گل کرتے ہیں. معتدل شخص معتدل شخص کیڑا ہوندا ہے؟ جس کی چوڑائی معتدل شخص کی نسبت زیادہ ہو. جیڑا بندہ سنو نا چوڑی وہ نبض ہے جس کی چوڑائی معتدل شخص کی نسبت زیادہ ہو. ہاں معتدل شخص کیڑا ہوندا ہے؟ نہیں صحت مند. معتدل شخص صحت مند ہوندا ہے. شکر ہے اللہ دا جڑا تسی لیٹ ہی ہو. اے معتدل شخص دا معیار رکھنا اے ساڈے کو دلیل ہے یاد رکھنا. طوالت دا شرف دا معتدل ہونا تندرست ہے. اگے تواڈے کول نبض آن لگی ہے جنوں تساں استوا و اختلاف دے تحت ویکھنا ہے جہدے چ ساری نبضاں دا معتدل ہونا مستوی کہلاندا ہے. مختلف ہونا بیماری کہلاندا ہے. اگے مختلف نبض نوں لبھن واسطے بہترین مثالاں اگے تواڈے کول زندہ موجود. پڑھو 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 چھتی چھتی اتنے پہنچی ہے. نمبر 2 زیق یا زیق یہ نبض عریض کی کمی کا اظہار کرتی ہے اور اس طرح رطوبت کی کمی پر دلالت کرتی ہے. صحیح ہے. معتدل وہ نبض ہے جو عریض اور زیق کے درمیان ایسی نبض رطوبت اور یبوست کے لحاظ سے بدن کی اعتدالی حالت پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اصل اے پھر صحت والی ہاں کیڑی؟ اے معتدل. معتدل اصل ہوئی ہے. معتدل نبض ہی تے تندرستی دی گل ہے نا. تے جے آکھیے کہ معتدل نبض گدی ہوندی تے پھر اسی حساب کرنا. ماشاءاللہ آپ نے الفاظ نو آہستہ آہستہ نا واپس لے لینا انشاءاللہ. عملی جمع پہچان لینا. جی انشاءاللہ. ہاں جی اگر نبض معتدل ہو گئی اس لیے یاد رکھنا ہے میری گل نو 100% ذہن چ رکھنا ہے. جڑے لوگ موبائل تے باہر لوکاں نوں دوائیاں دیندے نے وہ 100% درست نہیں کرتے. 100% غلطی تے یاد رکھنا. آن لائن کاروبار جڑا آن لائن کاروبار ہے وہ ایک تے کامیاب ہو جائے گا کدی 2 ہو جائے گا باقی لوکاں نال دھوکھا ہی ہوئے گا. برائے مہربانی سارے دوست احباب اپنا معیار بناؤ. دکان تے سدو مریض وہ کرورا ویکھو تو نبض ویکھو وہ مطابق ایمانداری نہ دوائی دو. صابر صاحب اپنی کتاب علاج بالغذا چ پیچھے صفحہ 147 چ پوری ڈیٹیل دساں چ بیان کرتے ہیں. آندے نے بھاویں کچھ ہو جائے مریض دے گھر نہ جاؤ جنہ چر وہ کرورا نبض نہ ویکھو نہ چر وہ دوائی نہ دیو. کیوں جی لکھیا صابر صاحب جی ماشاءاللہ. آگے چلو. یاداشت نبض عریض بھی نبض طویل کی طرح نبض کی ایک ایسی حالت کا اظہار کرتی ہے جس سے بدن کی رطوبت کی زیادتی کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور رطوبات ضرورت سے کم ہو جائیں تو اس کا نام نبض زیق یا زیق رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ضرورت کے مطابق اور اعتدال پر ہوں تو اس کو معتدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دراصل یہ معتدل عریض اور زیق کے بالمقابل ہے. ٹھیک ہے. گویا جب نبض عریض کا ذکر آئے گا
یا اس نبض کا علم ہوگا تو مراد رطوبت ہوگی، جیسے نبض طویل سے مراد حرارت ہے اور اس کا معتدل ہونا اس کا اعتدال ہے۔ ٹھیک ہے۔ جانچنے کا معیار، نبض پر چاروں انگلیاں اس طرح رکھیں کہ وہ اپنے سروں پر کھڑی ہو اس طرح ادھر ویکھو ذرا، کٹھیاں بھی ہونیاں چاہیے تے آپس دے وچ بالکل اپنے جڑے نبض دے سرے نے، جڑے انگلیاں دے سرے نے وہ نبض تے ہونے چاہیے نے۔ اے نبض ویکھنا غلط ہے۔ نبض کس طرح ویکھنی ہے؟ اپنے سروں پر کھڑی کرنا ہے۔ عرض پھر پتہ چلے گا، طوالت بھی پھر پتہ چلے گا، شرح بھی پھر پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جڑے سرے ہوندے نا، سرے سب تو زیادہ حساس ترین احساس انہاں دے وچ ہوندا ہے، پوریاں نے سراں پوریاں دے سرے سنگش تے شہادت چ سب تو زیادہ ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے، تے لیکن سریاں دے وچ اس لیے طباء حضرات نے انہوں بڑے معیار نال بیان کیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگے اور پھر ان کے پوروں کے سروں سے نبض کا احساس کریں۔ اگر نبض کی چوڑائی نصف پورے کی چوڑائی سے زیادہ ہو تو نبض عریض ہے۔ فرض کیتا ہے جڑی نبض دا باہر پینسل دا حصہ ہے نا، اے میرے جڑے انگلیاں دے سرے نے نا انہاں نالوں پینسل چوڑی ہے، تے اگر جڑا وچ درمیان چ سکہ کڈ کے وہ دے اوپر میں اگر نبض رکھنا، ہاتھ رکھنا، تو پھر وہ کس طرح دی ہوئے گی؟ پھر وہ ضیق ہوئے گی۔ انہاں دا درمیان معتدل ہوئے گا، نہ عرض نہ ضیق، دونوں دا درمیان معتدل۔ اے پریکٹس استاد کول بہ کے ہوندی ہے کہ لے بھی اعتدال تے آ گئی آ، انج نہیں جی ہوندی، دوائی کو دادی نہیں جی ہوندی۔ استاد آکھے نا معتدل ہو گئی ہے، اے ضیق ہے۔ ہن اے میری نبض جہدے تے میں ہاتھ رکھیا ہے وہ ضیق ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آکھے نا یار اے ضیق جے، تو واقعی انہوں بندے نوں یاد کرنا چاہیے۔ بالکل اپنے استاد کو جا کے بیٹھو۔ اج تسی بیٹھے ہو نا ایک دوسرے نوں ضیق نبض پہچان کرن دے نال نال میں تہانوں پریکٹس کرانا، اے ضیق جے، اے عرض جے، اے معتدل جے۔ سیکھو میرے کو، آؤ میں 1000 واری دسنا، ایک دوسرے دی نبض ویکھنے پھر وہ پریکٹس کرنی ہے، کسے معیار دے تحت کرنی ہے، کسے قاعدے کلیے دے تحت گل بیان کرنی، پھر مزہ ہے۔ مجھے تو کوئی مزہ نہیں ہے، مجھے تو سارے آندے نے کہ ہوندی ہے نبض، کنوں ہوندی ہے نبض؟ اللہ معاف کرے۔ اگے پڑھو۔ ہیلو پینسل سونی لگتی تھوڑے اگر نصف پورے تک ہے تو معتدل، اور اگر نصف سے کم یا تقریباً چوتھائی کے برابر ہو تو یہ ضیق ہوگی، ہاں جی، یا ضیق ہوگی۔ نمبر 1، مشرف وہ نبض ہے جس کے اجزاء معتدل شخص کی نبض کی نسبت بلندی میں زیادہ محسوس ہوں۔ ایسی نبض کو حرکت کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں۔ بالکل 100%۔ منخفض وہ نبض ہے جو مشرف کی کمی کا اظہار کرتی ہے اور حرکت کی کمی پر دلالت کرتی ہے۔ نہ کہ رطوبت، یہ بھی ہم ذہن چ رکھنا ہے۔ نال تھوڑا تھوڑا جھنجھوڑنا نہ کہ پھر سابی جی ٹر جانا تو۔ ٹھیک ہے، کدے تے دلالت کرتی؟ حرکت دی کمی تے دلالت کرتی ہے۔ وہ ایسے مریض نو جی دی نبض منخفض انہوں آکھی دے اوے اٹھ کے ورزش کریا کر، سیر کریا کر، بیڈمنٹن کھیڈیا کر، گیم کریا کر۔ کسی بابے بڈھے دی نبض ہوئے نا تینوں آکھی دے جواناں چ جا کے بیٹھیا کر، اور جتھے کھیڈ دے لوکی انہاں چ جا کے بیٹھیا کر۔ کی آکھیا بلا؟ جی جی، اینو اسی کدے تحت ویکھنے ہیں؟ یاد رکھنا ہے جیڑی نبض یعنی طویل دے اپوزٹ کثیر، عرض دے مقابلے چ ضیق، اور شرف دے مقابلے چ منخفض، جدو تریویں نبضاں کٹھیاں آ جان کسی حصے چ، تینوں قطراں دے وچ کمی آ جائے، اینو کہندے نے 3 قطر۔ تیناں قطراں چ زیادہ ہوئے تے نبض عظیم ہوندی ہے، نہیں کمی آ جائے تو انہوں کہندے نے صغیر، انہوں کہندے نے صغیر نبض، تینوں قطروں چ کمی دا اظہار کر دیے۔ ایسے بندے نوں اسی انین آنے ہاں، اتنے مقدار آئے گا، انہوں اسی انین آنے ہاں، انین جنہوں تسی بانجھ پن کہندے ہو، جہدے تینوں قطر
है बहुत बड़ा नुकता तुहाडे सामने, बहुत बड़ा नुकता। ऐसी नबज़ जिन्हों अल्लाह करे वेखनी आ जाए क्या आखिदा ओए तू तो अनीन है, तेरे दे खुशियां च मनी कोई नहीं है, तेरे च औलाद नहीं हो सकती, याद रखना। वेखनी नहीं होंदी, हालांकि बांझपन के मरीज रुलते फिरते हैं, की करते हैं रुलते फिरते हैं रोज़ दिहाड़ी बेचारे। तीन पुत्र किहड़े ने सिखावांगा यार, यही अर्ज़ शरफ ते मुनखफिज़, यही तवील अरीज़ शरफ, तवील अरीज़ ते शरफ तिन्ने ही ने ना, तिन्ना च ही घट जे, यही गल्लां सीखनियां ने ना यार। एक तिन्ने ही ज़्यादा ने, एक तिन्ने च बहुत दिल है, अगले अगे सिखाण लगे ने सानू। बेहतरीन म्यार साडे कोल दुनिया की किसी तिब च नहीं है, दुनिया की किसी एलोपैथी च नहीं है, होम्योपैथी च नहीं है, किसी भी इलैक्ट्रोपैथी च नहीं है, किसी च बयान ही नहीं किया सवाए देसी तिब दे। तुहाडे कोल ते म्यार ही ऐसे ऐसे ज़बरदस्त ने, तुहानू याद होने चाहिए ने, फिर तुसी किसी मैदान च नहीं हारदे। तुसी मैदान च रहोगे जो तुसी अपने आप तो ही हट जाओगे, अपने कुलियात तो ही दूर हो जाओगे। वो कसीर ते सगीर च फर्क है ना यार। कसीर किनू कहंदे ने? कसीर जिहड़ी अरज़ दे अपोजिट है। ਇਹਦੀ एक सादा मिसाल नहीं दे लेंदे यार, किड्डी सोहनी गल है। उंगलियां च 5 ने, ठीक है, तो मैं कहना यार 3 उंगलियां दी कोनियां दी सिर्फ 2 ही ने, कितनी हुई? इनू कहांगे कसीर, कसर है, इनू कसर लगी है, है कोई नहीं विच। सगीर जिहड़ा अपने हुजम च छोटी है, अपने अरज़ च छोटी है, अपनी तवालत च छोटी है, लेकिन छोटियां छोटियां ने, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ जो है वो पूरियां ने। इसलिए असी तवील के मुकाबले दे विच कसीर नबज़ नूं असी तवालत का हिस्सा ही कहने आ। साबर साहब आंदे ने तवील अरीज़ ते शरफ इन्हां दे जिहड़े तीनों कुतर च अगर थल्ले होवे ते ओह कसीर ओह सगीर नबज़ है, सगीर नबज़ है, सगीर नबज़, ठीक है। ऐसी नबज़ बांझपन दी हुंदी। हाँ जी, तुहाडे वास्ते विच मशहूरी दित्ती है, जिहदे तीनों कुतर बराबर होण। हाँ, तुहाडे वास्ते मशहूरी दित्ती कि तुहाडा दिल करे किसी दी नबज़ वेखण दे, तीनों कुतर कम हो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਓ, ਠਹਿਰੋ, ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। शरफ अगे तो पढ़ी है, चलो जो अगे भी पढ़िया वे, अगे करा नबज़। करा ये नबज़ ठोकर के लिहाज से है जो उंगलियों को महसूस होती है, इस एतबार से इसकी 3 किस्में हैं, कवी, ज़ईफ़ और मोतदिल। हाँ वेखो ना, हुण गल सुनो, ए नबज़ अगर कवी हो जाती है, हुण इहदे च वेखना कुवत किहदे च, ठीक है, कुवत बहुत कवी होना किसी नबज़ का बीमारी ते दलालत करता है, ज़ोफ होना भी किसी का बीमारी ते दलालत करता है, मोतदिल होना तंदुरुस्ती है, की है? मोतदिल होना तंदुरुस्ती है, मोतदिल होना म्यार है। करा कभी होना क्या जाता है उजलाती है, करा ज़ोफ च होना क्या जाता है साबी है, तो करा मोतदिल होना क्या जाता कुछ। किस तरह मनिए यार, कोई दलील तो दो ना यार, इस तरह तो नहीं गल है। की ख्याल है? ये तो पहले इनू कुछ पढ़ते सा, जिहड़ियां किताबां पढ़ियां सन उन्हां च कुछ लिखिया आवे, अज तो बाद पागल बनने की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं लैनी, असीं उन्हां नूं गलत आंदे ही नहीं, आई ना ठीक है, उन्हां दा अपना समझण दा अंदाज़। असीं आने नहीं, अगर किसी की नबज़ कवि सी, कवि नबज़ बीमारी ते दलालत करदी है जी। करा कवि असी पिछा पढ़िया सी उत्थे मस्जिद दे विच, याद होवे ते, करा कवि होए ते काहदे दलालत करदा है? बुखार दी शिद्दत, माशाअल्लाह। ते जरियाने खूनों तो खून आउंदा हुंदा मरीज नूं, क्या हो? हाँ जी, ते जे नबज़ जे करा ज़ोफ च चला जाए फिर कमी खून ते दलालत कर, बलगम दी ज़्यादती। कैसी गल है यार, मैं जिन्ना याद रखिया।
تو جے معتدل ہوئے تو پھر دنداں تندرست ہے. ایک ایک کر کے اسی انہاں نوں یاد کرانگے, ایک ایک کر کے یاد کر لیں گے. ہاں جی, مقدار نبض نوں ایک واری اچھے طریقے نال زبانی یاد کر لیں گے کہ اگر یہ زیادتی ہو جائے کسی دے وچ تے پھر اے علامتاں ہوندیاں نے. صابر صاحب نے اننا آسان کر کے انہوں بیان کر دیتا ہے زیادتی دیاں تے کمی دیاں علامتاں جڑیاں طب یونانی چ نہیں بیان کیتیاں. طب یونانی چ ہے نہیں بیان کیتا, اس لیے اننا آسان ہے تسی فٹافٹ کر کے کسی دی نبض دیکھ کے وہ علامتاں بیان کر دینا. مینوں فٹافٹ کوئی کرورا کھلے نا باہروں تو میں وہ علامتاں لکھ کے ساریاں تھلے سینڈ کر دینا کہ تینوں اے کچھ ہے. تو ایک بندہ مینوں گل کر کے کہندا آندا یار ضرورت نہیں پیش آئی تانوں دسنے دی. کیوں؟ میں ایک نظام نو سمجھ کے جو وہ موجود ہے میں انہوں دے مطابق دسیا. کون آندا کرا کبھی نہیں ہے تو کنوں سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, آگے پڑھو. دوسرے تے تیسرے چ بھی ہو سکتا, بالکل ہو سکتا, لیکن کرا دے نال نال اسی مقدار نو مد نظر رکھاں گے. ساڈے سامنے معیار ہے وے بھائی, ٹھیک ہے جی, ساڈے سامنے معیار ہے. صابر صاحب آہی اپنی گل تو کرتے ہی نہیں تھے. صابر صاحب معیار ساڈے سامنے رکھ دیں, اسی اسے معیار نو مد نظر رکھاں گے. ٹھیک ہے جی. کبھی وہ نبض ہے جو انگلی کے پوروں کے گوشت کو اس زور سے ٹھوکر لگائے کہ اس کا اثر پورے پورے کی گہرائی تک پہنچتا ہوا محسوس ہو. ایسی نبض قوت حیوانی کے قوی ہونے پر دلالت کرتی ہے. ضعیف وہ نبض ہے جو قوی کے بالمقابل پائی جائے اور یہ قوت حیوانی کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہے. معتدل وہ نبض ہے جو قوی اور ضعیف کے درمیان ہو اور قوت حیوانی کے معتدل جو کہ قوت حیوانی کے معتدل ہونے پر دلالت کرتی ہے. اوکے. نبض جانچنے کا معیار. چاروں انگلیاں نبض پر رکھیں, پھر ان کو آہستہ آہستہ دبائیں. اس کے بعد معلوم کریں کہ انگلیاں نبض کو آسانی سے دبا رہی ہیں یا نبض ان کو سختی کے ساتھ دھکیل رہی ہے. یعنی فرق کرنا ہے, ایدا معیار ہے چیک کرن دا. یہاں یہ بھی پھر سمجھ رہے ہیں کہ نبض کرا سے مراد قوت حیوانی کا جانچنا ہے اور اس کا ذوف اور اعتدال اس کے بالمقابل اور درمیانی مقام ہے. ٹھیک ہے جی, آگے آ گئی. جی جی ہاں جی, یہ تعلق اصحاب دا تعلق عضلات نال آ گیا. اس نبض دی چلن دا انداز اپنے مقام تو سیدھا اوپر اٹھے گا. ہیلو, جیڑی 6 نمبر نبض ہوگی وہ نبض چال شٹل چال رہے گی. وہ قوت حیوانی جتھے عضلات نہ تعلق آئے گا تو قوت حیوانی نہ تعلق آئے گا. قوت حیوانی دا تعلق ہی صابر صاحب نے ڈیٹیل نال بیان کیتا ہے علم الادویہ کتاب دے وچ. اس قوت حیوانی نو, قوت طبی نو, قوت نفسانی ہے. ٹھیک ہے جی, آ رہا ہے کچھ ڈیٹیل سیدھی سمجھ کے نہیں ہلے. اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. ہاں آگے کرو. آگے زمانہ حرکت, زمانہ سکون. یہ نبض حرکت کے زمانے کے لحاظ سے ہے اور اس کی بھی 3 قسمیں ہیں, سری, بطیء اور معتدل. سری وہ نبض ہے جس کی حرکت تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتی ہے. ادھر دیکھو جی ذرا میرے حال سارے دیکھو. اے نبض ٹھوکر دوے انج, یعنی اے ٹچ ٹائم تھوڑا, اینو آندے نے سری. کی آندے نے؟ ہاں ہاں بالکل, ٹچ ٹائم تھوڑا, ٹچ ٹائم تھوڑا. صورت نال جلدی چلے, جلدی اپنا رستہ مکمل کر کے جلدی واپس آ جائے. انج بس اے یاد رکھنا, نبض سے واقعی انج ہوندا جی, ایسا ہی ہے, ٹچ ٹائم تھوڑا ہونا. ٹھیک ہے, لیکن اے دے مقابل بطیء نبض پورا حرکت پوری ٹھوکر لا کے پھر واپس ہوئے گی. یاد رہے گا. ٹھیک ہے, ایک گل تھوڑا غور کر. سست ہوئے گی کہ ضعیف ہوئے گی؟ کڈا سونے, ماشاءاللہ, اللہ کرے. ہیں کیسی گل ہے, سری نبض نو عضلاتی آکھیا جاندا ہے, ہونی بھی چاہیے.
सूरत नब्ज़ बती नब्ज़ दोनों एक नब्ज़ा ने, जिस तरह तवील ते कसीर एक नब्ज़ा ने। अगे पढ़ो तुहानू पता लगे कि तेनू दो ना समझ लेना यार, बल्कि तीन समझिया जाता है। सानू पहले की आख्या जाता है, पहले पढ़ाया जाता है तवील नब्ज़ ते कसीर नब्ज़ ते मोतदिल नब्ज़। यह उज़लाती ने, गुदी ने, असाबी ने। यह तरीका नहीं ठीक, सानू नहीं समझ आई। तरीकाकार दुरुस्त की है वो है वे ध्यान करना है। सरी नब्ज़ की आती है और शरीर के मुकाबले बती और ओदा मोतदिल होना, मोतदिल नब्ज़। मोतदिल होना तंदुरुस्ती नब्ज़। तुसी किसी की सूरत नू हरारत नू तोड़ देंदे हो, खुशकी नू हरारत दे नाल तोड़ देंदे हो, तो नब्ज़ सरी एतदाल ते आ जाती, तो सूरत ख़त्म हो जाएगी, एतदाल ते आ जाएगी, बंदा तंदुरुस्त हो जाएगा। मुआलज नू अल्लाह करे, बिल्कुल मैं एक दायरा तुहानू देना बना के पूरा सर्कल पूरा करो, कोई मसला नहीं। 6 नब्ज़ा बना के देना तुहानू उन्हां दियां बेहतरीन, ठीक है। ज़माना हरकत ज़माना सुकून दे नाल असी और मिकदारे नब्ज़ नू परखने आ, फिर साड़ा सबक पूरा होना है। ज़हन च रखो, पढ़ो अगे। सरी नब्ज़ केड़ी होंदी है जिहदी 2 ठोकरां दे वो नब्ज़ है जिसकी हरकत थोड़ी मुद्दत में ख़त्म हो जाती है और इस बात पर दलालत करती है कि कल्ब को हवाए सर्द की बहुत हाजत है। हाँ जी, ऑक्सीजन। हवाए सर्द इधर वो पढ़ ली हो तो पढ़ लो, कोई मसला नहीं, पढ़ोगे तो समझ आएगी ना। हवाए सर्द, हवाए बारद यानी सर्द से यहाँ मुराद नसीम यानी ऑक्सीजन है। ज़माने हरकत का सरी होना ये ज़ाहिर करता है कि जिस्म में दुखान यानी कार्बोलिक एसिड गैस की ज़्यादती है, ठीक है। यानी जिथे नब्ज़ सरी होंदी है उस सूरत नू असी हरारत नहीं कह लेना, कहती ते नब्ज़ बड़ी तेज़ है, वो तो है ही हवा है। हवा हवा दे नाल हवा दियां लामतां होणगियां, हरकत दी ज़्यादती, बोलन च ज़्यादती, पेट च हवा गैस, मेदे दियां लामतां, सीने दियां लामतां, कल्बोशुश दियां लामतां, ये तुहाडे सामने ने। नब्ज़ तवील होवे ते ऐ ना होवे कि यार उहदे जिस्म च जलन ना आए, उहदे जिस्म च चुभन ना आए, उहदे जिस्म च सड़न दियां लामतां ना पैदा होण, कदी हो नहीं सकता। अच्छा, ज़माना हरकत हवा जिहड़ी लामतां लिखियां ने कल्बोशुश या मेरा हवा, हवा तो मुराद डकार भी है उसे च बिल्कुल हाँ यार करता हवा नाल तल्लक है डकार दा, बार-बार डकार आंदे ने। बहुत बड़े बड़े डकार देखने, पूरी दुकान में, दुकान च बीबी बैठी डकार लैंदी सी, पता लगदा वो ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਕਾਰ ਲੈਂਦੀ पूरी दुकान ਨੂੰ पता लगदा डकार होण ਡਿਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, बेहतरीन हो गया, कोई दवाई बदली नहीं पई। ਖਰਾਟੇ ਜਿਹੜੇ नहीं खराटे और चीज़ है, और चीज़ जी वहाँ पर हवा खुश्की सर्दी के अंसर। हाँ जी, हाँ जी, अगे पढ़ो। खराटे जिथे गले के गदूद फुल के मूँह खुल जाता उत्थे खराटे आएंगे। तो गदूद कदों फुलते हैं, गदूद कदों फुलते हैं जो उज़लाती तहरीक होंगी है। गुदत कदों फुलते हैं जो गुदी तस्कीन होंगी है। हाँ जी, हाँ जी। इंज पेट वड्डा होने दी देर जनाब गले फुल जाते हैं जी। तो हरारत, हरकत, हवा, हरकत हवा। हाँ जी। बती वो नब्ज़ है जो सरी के मुखालिफ हो और इस चीज़ की अलामत है कि कल्ब को हवाए सर्द की हाजत नहीं। हाँ, किड्डा वड्डा म्यार है तुहाडे कोल कि नब्ज़ बती तुहानू वेखनी आ जाए तो डॉक्टर आखे ऑक्सीजन लानी, तो ही आखो नहीं लानी, लोड़ को नहीं। कैसा म्यार है तुहानू, तुहाडे कोल म्यार है कि नहीं? तैनू ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तुसी कोई दवाई दे लो ऐसी। सरी नब्ज़ नू ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा सरद की जरूरत है, उहदे च कार्बन बहुत ज़्यादा है। बती नब्ज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुसी दवाई दे के ते नब्ज़ देखो, आखो यार है तो बती हो गई, इनू ऑक्सीजन की हुण जरूरत नहीं है, मरीज़ का साह तंग नहीं होएगा। असी हुण दवाई देनी है इनू
तेज करने वास्ते नहीं ना एतदाल ते लाने वास्ते हाँ जी जो ही एतदाल देखो आखो यार इन्हें ज़रूरत ही नहीं है मरीज़ आखेगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है कैसी गल मज़ेदारी तो यही है ना मरीज़ आके मेरी ज़रूरत नहीं है हूँ मोतदिल जो सरी और बती के दरमियान पाई जाए हाँ जी एतदाल ते लियाना ना यानी सूरत की तरफ जावांगे वो मैं म्यार दसना तुहानू लिख के देना म्यार लेके देना नहीं हाले नहीं तेज करना हाले तो बड़ियां गल्लां ने सरी बती के मुताबिक मैं लिख देना तुहानू इत्थे लिख देना है असाबी नबज़ का तल्लक किहदे नाल हुंदा है वो भी लिख देना गौर करो ज़रा खैर ही है असाबी नबज़ दे विच की होएगा दो अलामतां होंदियां ने असाबी गुदी बती माइल तवातर बती माइल तवातर बती माइल मुतफावत मुतफावत ठीक है एक बती माइल तवातर होएगी एक बती माइल मुतफावत होएगी ਇਹਦੇ ਚ तवातर माइल सरी होएगी या तवातर माइल माशाल्लाह शेर साहब आगे सरी माइल मुतफावत सरी माइल मतवातर लो जी शुएब साहब ज़माना हरकत ज़माना सकून के तहत साड़ियाँ 6 नब्ज़ा पूरियां ने हुण किसी नूं तवातर वेखना ना आए बती ना वेखनी आए सूरत ना देखनी आए जी मौला जी दा ना कसूर मरीज़ दा बेचारे दा की कसूर है साबर साहब ने साढ़े सामने सारियां गल्लां बयान कर दित्तियां तवातर तो की मुराद है मसलन बती सुस्त ते सरी तेज है अच्छा पढ़न लग्या तारीफ करके ते लईए पहला मेरे को सुनने मैंने तो आउंदी अल्लाह का शुक्र है मैं तुहानू सुनाना नहीं ऐसे तवातर नहीं ना समझ नहीं ना आती तवातर समझाने हैं भाईजान हैं सूरत दा बता दिया वे कि टच टाइम थोड़ा जी बिल्कुल लेकिन टच टाइम थोड़े नूं परखण वास्ते तवातर च फर्क करना तवातर तो मुराद है कि दूर दरमियानी ठोकरां दा वक्फा घट है हुण इहदे च टच टाइम थोड़ा नहीं है ਇਹਦਾ तलक हरारत नाल है ਇਹਦਾ तलक खुश्की दे नाल है सही है तलक खुश्की ਇਹਦਾ तलक वालेकुम सलाम ਇਹਦਾ तलक किहदे नाल है ਇਹਦੇ तलक च ते ਉਹਦੇ च तलक ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ फर्क हवा च ते अग च बड़ा फर्क है यार दो दरमियानी ठोकरां दा वक्फा घट होना जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो तवातर बती हो जाएगी लेकिन ये टच टाइम का तलक नहीं आएगा ਇਹਦਾ तलक नहीं आएगा ठीक है शुक्र है अल्लाह का प्रोफैसर साहब लगे ने मेरे नाल अज फिर वेखो हाँ उठ के मिल लो फिर ना वे शुएब साहब ना लाजमी मिलो बहुत खप मैं उन्होंने खपाया बड़ा अज असल च ना हाँ उन्होंने मैं खपाया बड़ा जे अज ना भा इत्थे आ जा भाई आ जा बैठ एवें ना है बड़ा नहीं हो गया थक तो नहीं गए हैं किसी साथी नूं भाई हुण गल कोई समझ आई है जी
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। नहीं यार करो ना गल, कोई समझ आए जी, तुसें मैनू सुना के उठना है। सारे साथी सुनाओ मैं की आख्या भाई, एक एक जना गल बयान करो, कुछ लैके की चले हुए दसो जरा, कि कल्ले शुएब साहब ने सिर खपान दिया मैं नहीं, वो सुनान लगे ने माशाल्लाह। शुएब साहब सुनानगे जी। स्टैंडा सुनाओ ना खलासा। ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਚ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ। ਇਹ ਢੋਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਨਾ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ